खान साहब को ना की नाअहली वो जो एक तलवार जो उनके सर पे लटक रही है उसमें ऐसा जैसे मैं कहूंगी कि कई केसेस हैं जिनमें काफी मवाद भी है, वजन भी है। हेलीकॉप्टर का जो खैबर पख्तूनख्वा का जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उसको उसका नाजायज इस्तेमाल किया था। 147 बार इस्तेमाल किया था, हालांकि उनका कोई सरकारी ओहदा नहीं था। पाकिस्तान में इंसाफ, कानून, करप्शन, अदालतों का फिर इस तरह से आप एक मजाक बन चुका है कि किसी को यकीन नहीं होता कि अगर कोई केस कर भी रहा है, मुकदमा दर्ज हो रहा है या मुकदमा आगे बढ़ रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि मेरिट पे है। सियासी जो नुकसान होगा जल्दी इलेक्शंस का, जिसकी वजह से जो मौजूदा कोalition गवर्नमेंट है वो उनको जरूर होगा, क्योंकि महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लोग परेशान हैं। और मुराद सईद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो वहां से उनको ज़ाहिर है सेफ्टी और सिक्योरिटी का की यकीन दहानी तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो हम समझते हैं कि क्रेडिबल थ्रेट्स है उनको वाकई संजीदगी से लेना चाहिए। जो खुदा ना खास्ता जैसे अरशद शरीफ के केस में हुआ, तो आपको हमेशा थ्रेट्स को सीरियसली लेना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो फिर जिम्मेदारी रियासत ही की बनती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। जमाल अहमद मैं आपके साथ हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंबर शमसी साहिबा। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आप खैरियत से होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र मैम, है। आप खान साहब ने इतलात ये है कि 20 दिसंबर को अनाउंस करना है पंजाब और केपी की असम्बलीज तहलील करने का। हम्म। साथ ही आज एक अहम खबर भी आती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस 23 जनवरी को था इमरान खान साहब की, एक जो टेरियान वाला केस है जिसमें नाअहली का बताया जा रहा है, वो अब 20 दिसंबर को सुना जाएगा। वो जल्दी हो गया है। तो तासुर क्या मिल रहा है? कोई कनेक्शन है इसमें या नहीं? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ केसेस के जरिए इमरान खान साहब पर दबाव तो डाला जा रहा है, लेकिन मैं कहूंगी कि खास तौर पर अगर ये टिरियन वाइट वाला केस है, अफसोसनाक बात है कि किसी की जाती जिंदगी को सियासत में घसीट कर ले आना। बाकी उनके खान साहब के खिलाफ केसेस हैं जिनमें शायद जो तगड़े भी ज्यादा हैं, जिनमें खान साहब से सवाल जवाब जरूर होना चाहिए, चाहे तोशाखाना हो, चाहे ममनुआ फंडिंग का केस हो। अ, ये अफसोसनाक बात है, और इसको जाहिर है जब केस जल्दी हो जाता है, टाइमिंग ऐसे होती है, तो तासुर तो यही जाता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और जितने भी केसेस खान साहब के ऊपर हैं, हर केस के आखिर में यही बात सामने आती है कि नाअहल कर दिया जाएगा। तो बात सिर्फ खान साहब को नाअहल करने की ही चल रही है। तो व्हाट डू यू थिंक कि खान साहब को नाअहल कर सकते हैं और करना क्यों चाहते हैं वैसे? देखिए, खान साहब को ना की नाअहली वो जो एक तलवार जो उनके सर पे लटक रही है उसमें ऐसा जैसे मैं कहूंगी कि कई केसेस हैं जिनमें काफी मवाद भी है, वजन भी है। अब आप देखिए मिसाल के तौर पर कि जो हेलीकॉप्टर का केस था जिसपे एक दावा किया जा रहा था नैब की तरफ से कि खान साहब ने हेलीकॉप्टर का जो खैबर पख्तूनख्वा का जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उसको उसका नाजायज इस्तेमाल किया था। 147 बार इस्तेमाल किया था, हालांकि उनका कोई सरकारी ओहदा नहीं था खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में। और उस पे भी क्योंकि हो सकता था पेशरफ्त हो सकती थी, तो खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत जल्द ऐसा कानून पास करवाया जिसकी बुनियाद, उसकी वजह यही थी कि 2008 से अगर आप किराए पर ले या आपका ओहदा ना भी हो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, तो आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको उस केस में भी बचाने की कोशिश की। दीगर ऐसे केसेस हैं जो जिनका अगर कानूनी रास्ता भी लिया जाए, मेरे ख्याल में वही बेहतर होता है। हमने देखा कि खान साहब के दौरे हुकूमत में भी जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, अब भी अब खान साहब क्योंकि निकल गए हैं, अपोजिशन में हैं, और फौज पर काफी बातें करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में काफी बातें करते हैं, तो उनको भी विक्टिमाइज किया जा रहा है। आजम सवाती हो और दीगर बहुत सारे सहाफी हों जो खान साहब को सपोर्ट भी करते हैं। तो जाहिर है मैं कहूंगी कि ये जो एक तरफा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, चाहे एक हुकूमत बदले या दूसरी हुकूमत बदले, इसको खत्म होना चाहिए। और ऐसे लोग बेवकूफ भी नहीं रहे, मगर हमें ये तस्लीम भी करना सामने चाहिए। वाले लग रहा है कि लेकिन ये हमें हमें जी जी जी, ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिर्फ एक शख्स, फर्द या पार्टी के साथ नहीं होती। तमाम दौरे हुकूमत जो गुजरते हैं, तो जो अपोजिशन में होता है तो उसके साथ ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। और जब तक सियासी कुव्वतें इसका एतराफ नहीं करेंगी, इसको तस्लीम नहीं करेंगी और मिलकर बैठ के इसका हल नहीं निकालेंगी, मेरे ख्याल में आगे हम नहीं बढ़ सकेंगे। हम यही पूछते रहेंगे कि खान साहब कब नाअहल होंगे। हाँ जी। और आजम सवाती साहब की आपने बात की, तो उन पर आज जो जिन जज साहब ने दलाइल सुने थे, उन जज साहिब को ही ट्रांसफर कर दिया गया और फैसला नहीं सुनाया गया। तो तासुर यही है ना कि उसका बयानिया फिर ठीक है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
جی اعظم سواتی کے خلاف بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعظم سواتی کے خلاف بھی اگر کوئی اور دیگر کیسز تھے جس میں ظاہر زمین کا معاملہ تھا، جب انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا، ان پہ الزامات ہیں، ان پر اگر کیس بنتا، لیکن وہ کیونکہ مشکل ہوتا ہے، تو کیونکہ آپ کو انویسٹیگیشن تحقیقات کرنی پڑتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کے کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کس طرح سے بھونڈے طریقے سے کی جاتی ہے کہ بعد میں پھر عدالتیں ہیں وہ پھینک بھی دیتی ہیں باہر. تو اعظم سواتی کو ٹویٹ کی بنیاد پر اس قسم کی ناانصافی ان کے ساتھ ہو، ان کو کئی جورسڈکشنز میں ان کو تبدیل کیا جائے. مگر ہمیں پھر یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ایک علی وزیر بھی ہیں، اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعظم سواتی کو پاکستان تحریک انصاف ان کی ٹویٹس کی وجہ سے کہ ایک علی وزیر بھی ہیں جن کو گزشتہ دور حکومت میں یعنی کہ خان صاحب کی حکومت کے دوران ان کو گرفتار کیا گیا، کئی ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. اور موجودہ حکومت یعنی کہ جو کولیشن پی ڈی ایم کی حکومت ہے، انہوں نے بھی علی وزیر کو استعمال کیا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اور ان کو بھی نکلوانے میں مجبوری ہے. تو تانے بانے کیا جڑتے ہیں، دونوں یہی بات کرتے ہیں نا کہ ہم مجبور تھے یا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تھے. تو یا تو آپ استعفیٰ دے دیں یا آپ تسلیم کریں، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی کیا تھا کہ جب انہوں نے اعظم سواتی کے لیے آواز بھی اٹھائی تھی اور شاید کچھ لوگ ناخوش تھے. آپ آپ پاکستان میں انصاف، قانون، کرپشن، عدالتوں کا پھر اس طرح سے آپ ایک مذاق بن چکا ہے کہ کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کیس کر بھی رہا ہے، مقدمہ درج ہو رہا ہے یا مقدمہ آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ اس لیے ہے کیونکہ میرٹ پہ ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ یہ سیاست کی وجہ سے ہے. تو اس کا حل میرے خیال میں پاکستان کے اداروں کے لیے بہتر ہے کہ اس کا حل نکالا جائے. اب موجودہ جو ہماری حکومت ہے، مرکزی حکومت، وفاقی حکومت، الیکشن کروانے کے موڈ میں تو وہ نہیں ہے. 13 جماعتیں کہتی ہیں وقت پر ہوں گے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت کے آگے بھی لیے جا سکتے ہیں، وقت جو ہے بڑھایا بھی جا سکتا ہے. ان دی اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کل کی بات ہے، ان کی اتحادی جماعتیں بھی ناراض ہیں شاید. تو کیا لگتا ہے، تیاریاں تو نہیں چل رہی ہیں اندرون خانہ الیکشنز کی، یا پھر بیک ڈور باتیں تو نہیں چل رہی؟ دیکھیے جہاں تک جلد انتخابات کی بات ہے، میرے خیال میں اس وقت بھی جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے ان کو بھی اندازہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو ان کا منصوبہ ہے کہ وہ اگست تک کھینچ لے، اکتوبر تک کھینچ لے، اور آگے جو یہ بات ہو رہی ہے کہ 6 مہینے ایک توسیع بھی مل جائے موجودہ پارلیمنٹ کی، جی بالکل، کہ وہ ہو سکے. تو وہاں بھی کچھ تیاریاں شروع ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی ورکرز کنونشن ہو رہی ہے. ظاہر ہے سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، یہاں بھی لوکل باڈیز الیکشن ایک پریکٹس رن بھی ہوتے ہیں. تو تیاری اس طرف سے بھی چل رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرف پرویز الہی صاحب کو بھی ایک دفعہ وہ اسمبلی تحلیل کر دیں، پھر زیادہ یقین رہے گا، کیونکہ ان کا بھی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ بھی پلٹ جھپٹ جاتے ہیں جب ان کو موقع ہوتا ہے. تو الیکشنز جلد ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میرے خیال میں کہ ایک سیاسی جو نقصان ہوگا جلدی الیکشنز کا، جس کی وجہ سے جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے وہ ان کو ضرور ہوگا، کیونکہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لوگ پریشان ہیں اور ان کو ہی اور بجا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. لیکن دوسری طرف میں سمجھتی ہوں کہ جو خاص طور پہ پنجاب میں پرویز الہی جو چاہ رہے ہیں، جو شاید سامنے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تحلیل کر لیں گے اسمبلیاں، لیکن ان کو بھی اپنے جو ترقیاتی منصوبے پورا کرنے پہ، ووٹر پر خرچ کرنے کا فائدہ بھی ضرور ہے. تو دیکھتے ہیں کون پرویل کرتا ہے. خان صاحب اب نے جب 4 دسمبر کو اس کا اعلان کیا تھا، مشاورت کی بات کی تھی، مشاورت ابھی تک چل رہی ہے. اس وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کو شاید ان کے بھی سرپرائز تھا، اور وہاں بھی شاید مزاحمت ہوگی. جیسے مثال کے طور پر آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی نظر آ رہا ہے. پنجاب کا شاید کیس فرق ہے اس لیے کیونکہ چیف منسٹر اور کوئی اور ہے. تو دیکھتے ہیں خان صاحب کیا اعلان کریں گے، کیا تاریخ ہوگی، اور وہ کتنے کامیاب ہوں گے، کیونکہ بیک ڈور نیگوسیشنز یا بات چیت تو چلتی رہی ہیں اور چل رہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. پر بہتر جو پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے حق میں ہے، وہی آگے سامنے آنا چاہیے. لوگوں کی جو سیاسی مفادات ہیں، میرے خیال میں کہ وہ اس کو پاکستان کے مفاد کے لیے میرے خیال میں اس کو نیچے کرنا ہوگا، اس کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے. اب لاسٹ کوشچن، کیا لگتا ہے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تحلیل کر دیں گے خان صاحب کے کہنے پر؟ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں کر دوں گا، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ ابھی تک آئی؟
परवेज इलाही साहब बहुत बहुत क्या कहते हैं पुराने सियासतदान है, मंझे हुए सियासतदान है, उनको भी उनका अपना मफाद है, वो भी समझते हैं। उनके भी फौज और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाहिर है एक मुनिस इलाही का इंटरव्यू जो हाल ही में था उससे भी जाहिर होता है। इससे पहले भी वो एतराफ कर चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से उनको कहते थे कि आपके लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चले जाए। वो भी एक इंटरव्यू हमारे सामने है। मुनिस इलाही ने एतराफ किया कि उनको कहा गया था कि मत साथ छोड़ो। तो मैं कहूंगी कि वो दे विल, जो चौधरी परवेज इलाही हैं, वो आई एम श्योर वो भरपूर कोशिश भी करेंगे कि डिले हो जाए। वो ओके। कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि उनका देखिए उनका कितने कामयाब होते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी जो एक कहेंगे मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल अब इमरान खान साहब के साथ जुड़ गया है। वो भी ये चाहेंगे कि उनको अब बहुत साल बाद जो चीफ मिनिस्टरशिप दोबारा से मिली है वो बरकरार रहे, क्योंकि कुछ पता नहीं कि इलेक्शंस हो जाएं, क्या वाकई वो दोबारा से उनको वो चीफ मिनिस्टर उनको बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। अब वो ये भी चाहेंगे कि उनकी जो तादाद है पंजाब असेंबली में उसमें भी इजाफा हो, और वो किस तरह से होगा। वो अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, वो चाहेंगे कुछ जैसे तरक्याती काम है चकवाल की तरफ, वो ज्यादा उसको डायरेक्ट करें ताकि वोटर भी उनकी तरफ ज्यादा माइल हो। तो ये सब गेम इस वक्त चल रही है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, मुराद सईद साहब ने खत लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। हम्म, खत आपने यकीनन हम्म। पढ़ा होगा। यू थिंक उसको सीरियस लेना चाहिए है, खासकर अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद? मेरी नजर में अगर कोई भी सहाफी हो या सियासतदान हो और पब्लिक पर्सनालिटी हो जिनको थ्रेट्स हो सकती हैं, जो हम समझते हैं कि क्रेडिबल थ्रेट्स हैं, उनको वाकई संजीदगी से लेना चाहिए। क्योंकि खुदा ना खास्ता जैसे अरशद शरीफ के केस में हुआ, लोगों ने जो संजीदगी से नहीं लिया और उनका बेहुरमती से उनको कत्ल किया गया एक दूसरे मुल्क में, आ, उसका नुकसान खानदान को है, मुल्क को है, उनके अपने जो लवाहिकीन है, उनकी माँ है, उनकी बीवी, उनके बच्चे जो हैं उनको है। तो आपको हमेशा थ्रेट्स को सीरियसली लेना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो फिर जिम्मेदारी रियासत ही की बनती है। और रियासत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है इस तरह इस वक्त मुराद सईद के हवाले से? सबसे पहले मैं कहूंगी कि मुराद सईद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो वहां से उनको ज़ाहिर सेफ्टी और सिक्योरिटी का की यकीन दहानी तो कोई मसला नहीं होना बड़ी चाहिए। सिविलियन कहाँ पर है? मैं कहने लगी थी, लेकिन उनका ताल्लुक तो है ना खैबर पख्तूनख्वा से है। उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनके जो होम टाउन में है, वो तो सबसे ज्यादा वही होनी चाहिए। सबसे पहले जहां उनकी रिहाइश है, जहां उनकी हल्का है, जहां उनका जहां से उनका ताल्लुक है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी वहां की बनती है, फिर वफाक की बनती है। जिसमें जाहिर है वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। वो MNA है, वो कौमी असेंबली में अपनी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये दो हैं लोग, मैं कहूंगी दो सेंटर्स हैं जो उनकी जिम्मेदारी एब्सोल्युटली मुराद सईद की लेनी चाहिए। इसको तहकीक होनी चाहिए और उनको सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। वेल, थैंक यू सो वेरी मच।